adong 5 kalimat titipan di Nabi Ibrahim tu Rasulullah. Ansona 5 kalimatun ayah tetap ita amal-amalkan dalam kehidupan ta. Ita sikir-sikirkan kalimat na limaon on adalah titipan Nabi Ibrahim kepada Rasulullah, bukan titipan Bapak Kadis ataupun Bapak Pemda. Ndak. Tapi titipan Nabi Ibrahim Khalilullah tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 5 kalimat na sangat deges ita amalkan. Apabila ayah Uma ita amalkan na limaon, jejod ita baca-baca, ilehen Tuhan matuita tolu nikmat na sangat berharga dalam hidup tak. Dia manikmat na limai 5 kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala quwata illa billahil alil azim. Coba sekali naik. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Coba praktekkan Bapak, 7 kali baca, rodo semangati mulak di hati nuranimu Bapak. Ima selehen Tuhan tuita tolu nikmat na sangat godang di saat kita ayah mansikirkan kalimat na limaon. Dia manikmat na tulu ayah. Pertama nikmat sehat, 2 kuat, 3 semangat menjalani kehidupan. Sehat ayah zohiron bo, sehat batin tak ayah umat. Ilen Tuhan kesehatan, sehat badan, sehat pikiran, sehat hati-hati. Harapan dokon Nabi di dalam hati, di dalam diri manusia adong doon pandokon ni Nabi segumpal daging. Apabila ita paliaro dege sehat hati-hati on bo, sehat doon badanon. Maka na ayah jago hati-hati. Ulang ko momo inang sakit hati, ulang ko rasa sakit hati. Hope Bapak kepala desa ulang ko rasa sakit hati. Biarkan orang berkata apapun perkataan mereka. Nangko sipa masuk turamu Bapak. Taitangion do. Nangko sipa masuk turamu ang walak na bahaton pas doson na yung ni Bapak ilang kinin. 1,000 walak na 1,000 babana. Unang ko sila patur, unang ko sila tangin obar nilak ni turutului. Nah sudah salah di dialak na mangulon. Audokon Bapak dah 9 anakku, 4 na kuliah senari. Wih nasi tutu guru, nasi tutu. Ninda musema. Dokon kalak mana si tutu au. Palu cari tuan muse adong muse donganku indah dong anakna. Wih ngana malo lang guru. Ninda muse. Nah sudah salah rumah dialak. Jadi yang gue paturut do Bapak salah sudah bahan anak niba salah indah dong anak niba ngantang nama lagu rui ratu banget sewajari indah Masya Allah sudah salah nama ulan Bapak. Makanya jangan terbawa ulang kora terbawa pikiran Bapak alim ulama atau bangun tokoh adat tokoh masyarakat na pature termasyarakaton pature masyarakaton na penting pada guys niatmu. Insya Allah ilahin Tuhan majo nikmat sehat. 2 nikmatku kuat ko ayah na karejoi, kuat ko inang na pature-ture masyarakaton, kuat ko ayah na marusahoy sang sundia setar pasikola dagang naki na patuluna. Nikmat nilehen ni Tuhan adalah nikmat semangat. Angkon na semangat do Bapak kepala desa na paturi-turunan dah. Semangat Pak kepala desa, semangat alim ulama, semangat hatu bangun, semangat sudah. Terutama ita na paturi-turai alak na bahaton. Angkon na dong jadi ita semangat. Paling indah semangat. Roma lemah mental. Cuma Bapak alim ulama, amu masyarakatmu yu adong 2 kelompok, sada di julu, sada di jayon kan. Harus tetap semangat, ulang marka pilih pature-ture masyarakat, ulang marka pilih. Ara adong namanong berapa alim ulamaon
palatar kayo naroon ngapi sumbayang isa mahadir di tempat undangan entong tapi pala na miskin manaronon aw nga jam 9 nga hadir ipimen na yalap do 3 kali ako na yalap ulang beda-bedaon kaya miskin rakyat mo do sudenay ba on pala kayo tahlil na pindo na tango la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah mutuk do mabagasi tapi pala roma alak na miskin undangan anak na miskin la ilaha illallah la ilaha illallah ala bayuon garu rasa ning anak buru itu wala dong rasang kumau rasa bayuon ning anak buru tong alak na kayo semangat tolak na miskin la ilaha illallah adam dari ampalot naon la ilaha illallah boleh malik dorayan illallah bari irasa ning anak buru ulang ko bapak kato bangun mereka pilih dah lo kurang mereka pilih dah telah mereka pilih pe bapak 30 tahun mana cara mahon nah daud dan nunuk rap ulayani sudah selama mampu 5 hari di daerah Sulangaling malum akad Senin Selasa Rabu Kamis daerah Natal Sulangaling tu bangsanan marparau depe torang hari ini merangkat terus tu daerah Barumun daerah Paluta borong ini mari penyambungan on my soul injot matu batang Natal musik tanpa pilih-pilih dia dorai daerah subur nah radu mana mau ustaz-ustaz sampai memilih daerah onda daerah subur on daerah gersang daerah subur pe perbangunan belum tentu subur naronon Allah tak iso ni mudah-mudahan subur manian ingat kau dah Pak Kepala Desa garis bawah ya daerah gersang belum tentu tandus daerah subur belum tentu makmur tergantung di masyarakat naidu bapai Masya Allah Bapak Kepala Desa au naonok mau ida sang perbangunan 2 tahun lalu pingut di sondo ceramah ondo pida kaum ibu songon ampori tuto di wida borsing sudah ayai bolang be matai untung mainang-inang indah margincu mudah anggo suari margincu mar lipstick tambah dope jilbab na merah pink tambah semangat perbangunan kita yang punya Mandailing Natal linda mai nah on mana semangat ni sudah Bapak Kepala Desa semangat Bapak Kepala Desa sada maya kuncina imeyai anggo indah dong nasa daun indah semangat bapak isede istri yang solehah wondo itu bapak makanya Nabi SAW menikahi Khadijah walaupun berbeda usia 15 tahun tapi Nabi tidak memandang usia Nabi 25 tahun bapak Khadijah 40 tahun beda usia 15 tahun Khadijah lebih tua daripada Rasulullah tapi yang namanya cinta tidak mengenal usia walaupun janda yang penting happy onpe ita dapat turi-turi masyarakaton angkon nadong doi bapak jita jiwa semangat dia mah pulungan na kalimat nalimai ma ayah zikir-zikir kon Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim on madayah sebaik-baik doa adalah alhamdulillah sedangkan sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah la ilaha illallah panjangkan kalimat lam naik ulang la ilaha illallah la ilaha illallah salah la ilaha illallah la ilaha illallah 12 hurufna Muhammadur Rasulullah 12 hurufna jumlah 24 huruf sadari saborngin 24 jam siapa yang mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah hapus dosa 24 jam sadari saborngin sekali lo ayah hicapkan kodah
apalagi ditambah humse la ilaha illallah al malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqu waqdil amin. Masya Allah, tambah sejuk musema hati-hati bainna on ma termasuk zikir-zikir pangundang nirasoki. Pangundang nirasoki on ma sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah, sedangkan sebaik-baik warisan adalah ilmu, bukan harta. Sebaik-baik warisan tapi ahadu ayah ilmu. Pentingna ilmu dalam kehidupan ta ayah. On madabu ayah umat anso wahyuna pertama turun tu Rasulullah adalah surah Al-Alaq imana 5 ayat. Surah Al-Alaq 5 ayat. Di malam 17 Ramadan roh malaikat Jibril tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu Nabi di Gua Hiro. Ahmidokun Jibril dengan suara yang lembut. Jibril berkata tu Rasulullah, ya Muhammad ikra. Oh Muhammad baca bo ning Jibril. Ahmad jawab ni Nabi, ma Nabi kori saya tak bisa baca. Ya Muhammad ikra. Oh Muhammad baca bo ning Jibril. Ma Nabi kori saya tak bisa baca. Saya tak bisa baca ning Nabi. Indah malu membaca ning Nabi. Ara Nabi Rasulullah indah unjung sekolah SD. Nabi tidak pernah duduk di madrasah. Nabi indah unjung kuliah. Nabi seorang yang ummi. 2 bulan depan Nabi dalam kandungan madung meninggal ma ayahnya nama gorar Abdullah. Lahir Rasulullah 6 bulan Rasulullah, maaf 6 tahun Rasulullah meninggal musema umatnya nama gorar Aminah. Dipelihara oleh ompungnya nama gorar Abdul Muttalib. 8 tahun umur Nabi meninggal musema Abdul Muttalib. Ipaliaro oleh udaniyah Abu Thalib. Baru 8 tahun madung diajari mar Rasulullah marjagal, mar bisnis. Sampai mar umur Rasulullah 25 tahun nikah Nabi dengan Khadijah. Indah unjung Nabi kuliah. Jadi ise do guru ni Rasulullah, langsung Allah guru ni Rasulullah. Ime sedokon Tuhan di surah Al-Alaq, allamal insana malam yang lam. Allah yang mengajari manusia apa yang tidak ia ketahui. Ise dia mengajari ita Allah na mangalehin ilmu tu ita. Maka naon ayahku dan umakku sasuden ada mana tahu adong isi na orang torang pamikirna na sering galau, sering resah pala anak ta ataupun paumpu, sering parlupa. Buat air putih, bacakan tusi surah Al-Alaq na 5 ayat. Air putih. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana malam yang lam. Baca na 5 ayat timar 3 kali. Painum kon tudana kisah ngapaumpui insyaallah ilehen Tuhan pengetahuan untuk memudahkan pembacaan tudakanakon. Mau mengerti insyaallah. Bope indah pintar tapi daganakon insyaallah taala lebih cepat menangkap daripada sebelumnya. Indah surah Al-Fatihah ada pertama turun tu Rasulullah. Indah surah An-Nisa, indah surah Al-Baqarah, Al-Waqiah, Ar-Rahman, Ar-Ra'd indah. Tapi surah Al-Alaq na 5 ayat penuh mukjizat da ayah. Penuh mukjizat. Mana tahu ayah hope sering galau ho menjalani kehidupan non. Buat air putih, bacaan tu si Al-Alaq na 5 ayat. Jadi dia sebagai ubat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Qur'an sebagai obat dan rahmat wala kalak na beriman ning Tuhan. Maka ayahku dan umakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan ni Tuhan tuita sasudena. Usampeon tuson tuita. Pesan ni Tuhan iman adong di surah Ali Imran ayat 30 sahda. Ahmidokun Tuhan tu Rasulullah. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Dokon bo Muhammad ning Tuhan. Pala na betul-betul do mu cinta tu Allah, ikuti aku ning muda bo Muhammad ning Tuhan.
Anggona betul-betul kamu cinta tu Allah, ikuti aku ning muda Muhammad ning Tuhan, ikuti aku ning Nabi. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Allah cintai kamu, Allah ampuni dosa-dosamu apabila betul-betul kita ikut Rasulullah. Ayo ayah dan umatku, ayo kita ikut Nabi, ikuti jejak Nabi. Satu-satunya manusia Nabi setajadian sebagai contoh dalam kehidupan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Indah Bapak Presiden sebagai contoh, taruh masuk sukses Bapak Presiden di bidang kepemimpinan, tapi di bidang keagamaan ndak juga. Bapak Bupati sukses di bidang pemerintahan umpamana, tapi belum tentu sukses di bidang perekonomian. Tapi Rasulullah segala bidang sukses. Di rumah tangga jadi contoh, bidang keagamaan sukses, bidang perekonomian sukses, di bidang mengatur rumah tangga sukses. Sudah contohon di Rasulullah. Makanya fattabi'uni, dokon Muhammad, kalau betul-betul cinta amu tu Allah, ikuti aku ni muda Muhammad dah boning Tuhan. Ikuti Nabi dah. Ikuti Nabi. Dia ni Rasulullah boleh ikutani. Makanya di beberapa ayat dijelaskan Tuhan mak contoh. Madung ni bacaan ni kaum ibu nangkinin ayat dan terakhiron mak. Nadongi di surah Al-Ahzab ayat 65. Bismillahirrahmanirrahim. Ni kaum ibu nangkin kan? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat mar solawat do itu nabi. Allah mar solawat tu nabi, malaikat pe mar solawat tu nabi. Pala solawat ni Allah idokon mai rahmat, pala solawat ni malaikat idokon mai istighfar. Idoahkon malaikat kita diampuni Allah. Pala doa tak solawat tak idokon mai doa, solawat ni tumbuhan idokon mai tasbih. Sudah mar solawat tu nabi. Oh alak na beriman, terutama alak perbangunan mai bo, termasuk alak perbangunan dah. Sallu alaihi wasallimu taslima. Mar solawat kamu mar salam tu nabi. Ulang lupa wasallim nai dah bapak. Maaf dah, amun angkin ubegi sunna mar pidato-pidatoi. Nah bahatan na lupa wasallim nai. Solawat tanpa salam makruh. Marhot bah kodison bapak bari Jumat. Solat beriring salam kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sah donian solawat mi tapi makruh. Ibaratkan sembayang subuh kau bapak indah membaca kunut, makruh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, makruh. Ide ben ko salam nai. Temen kon tuan wasallimu taslima. Maka ulang lupa wasallim nai. Dari tina wasallim ayah. Minta selamat tu Allah atas nama Nabi Muhammad. Anso salamat ko na marjabatani. Jod baca solawat pakai salam. Anso salamat ko ayah namar hartoi. Magunanya jo gaji 10 juta sebulan. 10 juta gajimu sebulan, 10 botol impus sapoken radohoi. Ilain magajimu 10 juta sebulan, tapi 10 botol impus sapoken radohoi. Nah orang di impus do mawida aman tahin kalah. Ben mador tuin impus beot do mabawa pengkor tangan merdet dong. Mabi Allah udah ni kalau bahnya. Alah namun saya udah ngaudaon. Semunun mubahnya pupu merdet dong andi kan mesti ada daun begini nih ya lah merdet mabaya dong pala marung repak alak lain merdet dong beut baba pengkor tangan maru son pes kolina hayong merdalan wahnya ganteng depe rumah alak lain ganteng depe ndebe. Makanya jaga sehat, jaga pikiran, jaga hati. Jago tete moya.
Perbanyak zikir sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul ya Habib salam alaika, salawatullah. Masya Allah, sejuk butuh mak perasaannya anggo bahat solawati ima sedokon Tuhan ayah paedah nomor solawat tu nabion ijelaskan Tuhan museme di surah Al-Anfal ayat 30 surah Al-Anfal ayat 30 dokon Tuhan di sini wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Al-Anfal ayat 30. Allah tidak akan menyiksa mereka selama engkau Muhammad masih ada pada mereka. Selama ada Muhammad di perbangunan Allah tidak akan menurunkan azab bala dan bencana penyakit. Dijauhkan Allah selama Muhammad masih ada di perbangunan. Dan Allah tidak akan menyiksa mereka selama mereka beristighfar. Antong ayahku dan umakku sasudena, ayo banyak-banyaklah solawat tu Nabi. Hadirkan Muhammad dalam kehidupanmu, hadirkan Muhammad dalam dirimu, hadirkan Muhammad dalam jabatanmu, hadirkan Muhammad dalam keluargamu. Artinya pabahat solawat, laksanakan sunnah Nabi, amalkan sunnah Nabi. Dah Ahmad contoh sunnah Nabi di samping solawat tu Nabi. Dah tersebut ayah di dalam kitab Al-Barzanji, kitab Al-Barzanji. Wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal haya'i wat tawadu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sadidal haya, bersangatan pemalu. Nabi itu sangat pemalu. Wat tawadu, dan tawadu luar biasa. Tawadu ni Rasulullah. Contoh ayah pemalu nada Rasulullah dah. Icari to'onya di si palamangan nia Rasulullah ayah. Unduk de Rasulullah mangan. Andigan sebutung indarai Rasulullah onggak menjalaki pertambuan nidongan nusulobas. Berbeda dot kita alim ulama hatu bangun manombo. Ita kadang-kadang on mana payahani dita. Anggo Rasulullah mangannya unduk inikmati ia dan dipangannya. Ita kadang-kadang alim ulama hatu bangun tokoh adaton ataupun kadang-kadang nadohon di bagas paradatan manjalak-jalaki pertambuan nidongan. Ibu tu udah daging deh, hati-hati mangan nada naron naik tensi ninda mah bayo bayana parila na parsulaha indah butuh bayi pangan bayoy geser matusan do indah mau bebe. Memang indah cocok jauh dari daging nih ya. Digeser tujuan ni bayon. Sada ari mangan gule ikan mas mse. Awas dauda nabahatan butuh uli-uli ni ina alusan. Naruan tarko li talonani. Songon na mangan o batang niruam ning bayo mse mah. Bindo ko nantong son batang niruam antong babiar bayoy. Igeser mse mabayo tujuan ni bayoy gule ikan mason. Bayo na parsulaha. Matulu kali songon sayo matabiat ni bayu naraan mang kacak-kacak panganun nyala. Sada ari rotu salo semangan leng na senijur pidokon bayoy. Po manang kinalasin ramti dokon ko hayon sutabula panganun matulu kali parwaun dokon kon sutabula panganun pa na kung tubabay. Allah ulang las ramu be miskinau tie ninna ma. Ima ayah do ngatoli dokon na suninti pangan madi jolomu kan itu kon Nabi deh. Kul mimma yalika, panganlah sebagian apa yang di hadapanmu. Ulang sudena pangan. Bope ayah tabo dabo yantaan deh. Apa nak kena tabuan dulan na mangan sadun panggang ikan mas kan? Tabo.
tapi uantai deh ulang parpu di bantong iba ustad iba parpu di butong urang kuna jarang di guru mangan natabun kalkan ilaroa ilang madarwa iba guru idokon kalak na jarang urang ku guru mangan natabu ondo piso marsu na sangkal udah guru na mangani Allah may na yun tungsun pak bangun bo Allah jadi bo petabo yan taan deh dah tabo dulalikan masih ima bapak enggak sugari la semula kanon ipabungkus kon ko martolu e korpe dia no mau bani ngamila mau banai tapi ang goli si uan tadi tapi ang goli pauban kon konon oban sudah bantu motori wuning kude contoh Nabi bersangatan pemalu dan Nabi bersangatan tawadu tawadu ni Nabi dah ayah luar biasa indarane disombong mak Rasulullah kan orang tertampan di dunia kan Nabi kan orang tertampan di dunia madung laga ganteng IMC Nabi asroful anbiya'i wal mursalin tapi dia hanya punya seorang istri waktu Imam Khadijah hanya seorang janda sombong di Rasulullah indah layas dironi Rasulullah tu Khadijah indah unjung dia dokon Rasulullah Khadijah jandona tobang unjung dia dokon Rasulullah soni tu Khadijah jandona tobang nia indah hope ya ulang sena incak ya da burung mutih na burung marepak dohira umak silcok da bonia tersinggung ada buri bapak au ngaben na ada burumi no soyas do pakaianmu au ngaben na ada burumi mungkin no so masak do indahanmu au ngaben na ada burumi no so margosok do pakaianmu oh ngaben na ada burumin setar patria do anakmu kan sendiri nangi Allah iba bu penong lubangan lalu bangun contoh artinya hargailah perasaan seorang wanita nih ya kamu pentongin ulang pakai sifat sombong dah bo pelaga ko inang tobangan alak laimu padoho madung asam urat dan asam lambung rematik kolesterol alak laimi ben tobangan padoho ulang layas ramu tulak laimi bo pinong repak alak laimi ulang sinaguraiti adu alak laimi kinong repak mengana margogo ibenia nah ko sinakondokon sa margogo alak laimi betul lagi rado ayah daw manombo ada burun suni ido kondokonia no sumargo bolak lene te pupu bertambah dah anak adong desan na suni ulang inang dokon na suni te natolay bo penarepak alak lemi irepak na ido inang sarugomu Allah maka na inang kunci surga si anak di telapak kaki ibu tapi kunci surga si ibu di tangan suami tidak perlu bagaimana menjawab suami ni dia lak lain saison alma bersangatan pemalu bersangatan tawadu ulang sombong dung kayoho ulang sombong dung marjabatan ko anggo jabatanan berakhir deh kekayaan ipe berakhir deh kegantengan ika gagahan ipe berakhir deh Allah buat jauh beda usiamu dohot alak laimu ulang leas suram tulak laimi hoi da abang dandawan ko matobang ngonau nimu ulang blokon songoni pakai tawadu dah makana ayahku dan umakku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ima sosompat idokon Rasulullah dabu ayah salasatun la yukallimuhu lau yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim ning Rasulullah tolu golongan manusia di hari kiamat sandigan indai perdulian Allah indai diampuni Allah bahkan bagi mereka siksa yang pedih tolu golongan manusia ulang ko gari ayah umak dohot na tolu golongan unda indai perdulian Tuhan na ancit mayah nusi perdulian di bapak kepala desa na ancit main di perdulian tetangga na ancit main di perdulian alim ulama hatu bangun ancitan de pesandigan di akhirat inde perdulian Tuhan di perdulian Tuhan sandigan bahkan bagi mereka siksa yang pedih piganang kinin tolu yang pertama ayah
alak na si pardulun ni Tuhan dari kiamat, bahkan indah yang punya Allah. Nah pertama, ailun mutakabbir, alak na miskin na sombong. Madung miskin sombong na minta ampun. Madung miskin jat musay dope, tapi pangecek tuhin jangan. Oh lo adong benarong malam ini masurokon. Oh lebih benarong malam ini surokon. Nilambung mili mungkin ibu. Nama jilbab nalum-lum sana kursi. Madung miskin jat anggo kecantikan ang perasaannya ia may bintang Mandeling Natali. Ay ma madung miskin jat oto musedo pe sudah miskin jelek oto lagi. Wah Allah masya Allah on masandikan si pardulin nalak di hari kiamat. Alak na miskin na sombong. Ang walak na kaya untuk nasombong, wajar dope bope wak roni Tuhan. Contoh bapak kepala desa, umpama bapak kepala desa, hontong ganteng laga kayo marjabatan muse sombong, wajar. Tapi wak roni Tuhan. Tapi romalak na miskin madung repak oto muse dope laga na, masya Allah. Pangece dua ameh do tintin nador manggo maki suping. Tolu ameh do gonjong nador mi paurde turde. No sumangil pun ontong edaho dah. Bahat dolak na kayo di perbangunan non. Ho mana urgit na ning kalak jaban. Ho mana lumbobi na ning kalak. Alak na miskin na sombong, sada. Yang kedua, malikun kazab, penguasa na pergabus. Na pergabus. Suka menabur janji. Isi mahalak na sumardan di tiup hari digabusi, janji-janji tinggal janji sodong na itepati. Oh nalak naman pe indah iperdentuan sandingan dari kiamat. Dua, napatuluna asaihu zani tobang-tobang narado pe marzina narematikon dope nakit manggoda umbar balok saja dope karejona. Ulang doa apal gincu yang berbalok, ulang doa rara gincu yang berbalok, seksi musik pamakena, hai, yang musik lebih. Padahal dari matikun mah. Ulang gue orang putih udah. Ngana hona udah konon, isadun doon, deyek gorang konon. Mana bentuk bapak ada buron tile, naraan manggoda-goda, indah tanggung rarani gincuna. Pamakena amanah seksi, tapi pala hai ning kalak, udah minat. Aku pinang ulang sila mga lapalapin di buto mo parang ini udah ibo. Raya tong kinay sundia, rahulanga. Bupi tubang buto, nabarbudo pi. Nadong lualak lainnya. Jadi on mada ayahku dan umakku naso jod perani Tuhan ni na paling bonci Tuhan dari kiamat sendirian on ma marung tobang narado pemarzina apalagi berselingkuh dengan tetangga. Nah gue akan rani Tuhan non hati-hati. Jadi on mada sifat-sifat ni Rasulullahi nah sangat perlu kita contoh dalam kehidupan tahun. Pakai sifat malu, pakai sifat tawadu. Dua, kemudian ada sifatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang penyabar. Penyabar nih Rasulullah sungguh luar biasa. Penyabar Rasulullah. Imaki-maki alak, dihujat, dipitnah, dibully, didemo, dimaki-maki, tapi Rasul tetap tenang, sabar. Makanya Rasulullah SAW wajar kita contoh penyabar nih Rasulullah sungguh luar biasa. Contoh ayah dah. Adong sadabayo naginjang godang di zaman ni Nabi namargorar Ad bin Hatim. Ia seorang kafir naginjang godang. Nah sangat layas natu Rasulullah.
asal do marsud Rasulullah manijuri hori namar war Muhammadi nia saritana ulu au marani nabi tueh nan hajo mai tu Rasulullah inda terpededa Umar bin Khattab biado Rasulullah itamain kon madud Ad bin Hatim ning Umar deh ulang sabar jolo sabar inda pe saat naik membalos dabo Umar ning Rasulullah deh hari berikutnya marso musema Ad bin Hatim be Rasul pupu manijuri santa binisi dalpak numa ijurni Ad bin Hatim tu Rasulullah tapi hapus Rasul deh dengan tenang Rasulullah menghapus ijurni Ad bin Hatim ini terpeda Umar kita main ke Rasulullah andingan lebih saat membalas bisa terbalas ya Rasulullah nih Umar jangan Umar tahan ini saat membalas nih Nabi ma 2 kali patulukan lengson ijo may ban Ad bin Hatim tapi Rasulullah menjawab sabar Umar sabar tahan jangan balas kejahatan dengan kejahatan jangan balas kejahatan dengan emosi marung tobang may ta Umar may lete senamar bada ulang balas marung rap tobang may tawa Umar ning Rasulullah deh akhirnya Umar pun reda ndaraya membalas Ad bin Hatim tapi apa yang terjadi Bapak beberapa hari kemudian get langka Ad bin Hatim mangkojar Nabi get mani juri Nabi bisa masarujitana tiba-tiba Ad bin Hatim madabu matinggi tu emosi idot egoisi matinggi tu egona dot emosina dabu Ad bin Hatim di joloni bagasnya yang kat tu bagas merdet madongdong mabeot baba pengkor matangan nda tarpajuguk be bonggal tu Rasulullah Ad bin Hatim madung lumpuh ya Rasulullah malumpuh Ad bin Hatim sadar wai mina masaritana ulang dokon soni ning Nabi nda tole soni keti tali gining Nabi depe ida balon ya Rasulullah nangkon tadi gala kalakna sonian ning sahabat inda ba italigi do ning Rasulullah ayo italigi atas bujukan Rasulullah tu sahabat akhirnya marangkat jo Rasul dohot sahabat lalu tu bagas ni Ad bin Hatim ida Rasulullah bo masun dia lang Ad bin Hatim ning Nabi mada sungguh Muhammad ya Muhammad ya Allah marung moop madaboy nangkon pe mangido mohop ko marung moop kon mening Nabi mohop Muhammad nah yo ma bandukon mangido mohop Muhammad nih ya Allah madung mai mau dong mohop mai ulu jahatan au kan ya indana jahat ke nasilep dohoy ning Nabi jong ko ning Nabi itangkup Nabi waktu ayah tangan naik igolomia memang soalnya itu anjuran dari Rasulullah kan pala marsi salaman ipa eret di salam naik songon ulang ninanin namanya marsalaman mah badu ayah isalam pe minna cuek dumai salam kalah apalagi tangannya HP rumpak sonon bomang kilik-kilik HP orang menyalam ini namanya godangan do ayah argani salami dari argani HP ni tip-tip mi nangkon ko mabuk di bain HP salam assalamualaikum waalaikumsalam tam sonon bo ubat doyahi bergetar jantungmu ayah di saat marsu angko 18 di tangan mi tulis Arabi dohot angko 18 di tangan nyai tulis Arabi jumlah di Asmaul Husna sonbo Al Malikul Qudusus salam madung-adung di tangan mi anak angko 18 sih ubat doyahi makani dokon Nabi seringlah bersalaman kan aku 18 doyahon kan lagi jolo tulis Arab deh nangkon ku cuek isalam kalak terima imasu sampai mersapa sahabat tu Nabi maaf na dung mai salam Rasulullah jong terus Ad bin Hatim sehat ya sehat patundannya hade salam dengan Nabi sempat mersapa sahabat tong tu Rasulullah ya Rasulullah ayul islami khairun songon dia dalam Islam nadegisi ya Rasulullah ning sahabat madatun Nabi
so dia ada Islam na degesi ning sahabat aha mayop ni Nabi Islam na degesi dabo tud'imut ta'am wa taqra'us salam alaman arabta wa man lam ta'rif ning Nabi Islam na bai dabo ning Nabi tud'imut ta'am rahu marbagi panganon dohot donganmu dohot saudaramu dan engkau ucapkan salam rahu marsi salaman dohot alak ni tandaimu dohot nasi tandaimu ning Nabi on may dokon Nabi Islam na baiki adalah raber bagi maka ramar bagi panganon tut imut to'am paladong ayah panganon ayo bagi paladong inang panganon arap bagi baru rap mendapat panganon menangkin bapak-bapak adong na pinasadapotan panganon sita panggil di bapak kepala desa po baru mendapat maksudnya madung alhamdulillah on mada Islam na baiki ramar bagi panganon tidak makan seseorang Allah ramar bagi panganon wa taqra'us salam ning Nabi ra mengucapkan salam ramar si salaman baik alak na tandaimu ataupun alak na si tandaimu marsi salaman. Jadi harana ima ayahku dan umatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seringlah bersilaturahmi. Ima sesompat idokon Nabi palna peradoramu ipanjangkon Allah umurmu, dimurahkan Tuhan rasokimu, isehatkon Allah badanmu, seringlah silatur rahmi. Pala peradoramu inang ipanjangkon Tuhan umurmu, imurahkan Tuhan rasokimu, ipasehat Allah badanmu, seringlah silatur rahmi. Nah kayo na miskin na dong di perbangunanan rap masyarakat tadi rap ison pe rap masyarakat tadi rap itapature buktikan bahwa kita umat Muhammad bahwa kita adalah sama-sama nama numpang di dunia ni Tuhanon, sama-sama umat Muhammad, sama-sama hamba Allah Subhanahu wa taala. Ayo salam-salaman. Ima salah satu warni Tuhan dalam Al-Quran adalah As-Salam, Al-Malikul Qudusus Salam. Al-Malikul Qudusus Salam. Salam ini warni Tuhan nih. Maka nauma palamu membaca Yasin. Palamu membaca Yasin. Adong de Yasin ikan salamun qaulam mir rabbir rahim. Adong deh. Ayat 3. Lupa PR-mu ima pare saja lencogot di surah Yasin sanaron nung kalur mangaji sang ayat 3 de salamun qaulam mir rabbir rahim paladung dapat koma ayah salamun qaulam mir rabbir rahim dah palana sering doho sakit hati, sering kau sakit hati, sering frustasi, baca surah Yasin. Pala tolak matu kalimat salamun qaulam mir rabbir rahim, baca 28 kali. 3 kali 28 kali, bacaon 28 kali. Pala ni bacaon mutu aik inda mawa, inum aik nai. 28 kali salamun qaulam mir rabbir rahim sampai selesai surah Yasin ni. Salami warni Tuhan deh. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Ligin tong adon di kitab ni. Faedah ni kalimat assalam 28 kali di saat membaca surah Yasin. Harani ayahku dan umakku, amu kaum ibu grup Yasin parwiritan manfaatkan mazikir-zikir ayat-ayat Quran ini dong di sini. Dah di surah Yasin. Arah ya surah Yasinon termasuk doon surah penyejuk, surah kasih sayang. Isi na mga lazimi surah Yasin di rumah tangga, insya Allah indah parbada alak nai
pala jod ko inang marbada dat alak lay mo di bagas ro ada buruna pa anjing-anjing alak lay na ro alak lay na pa bolet ada buruna ro musay maanak na babiat man na musay sering majulayah baca surah Yasin ima sodong dabo di ayah di solawat badari. Salat badar kan tadi mau salat badar kan? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salawat ni Allah, salam ni Allah, tusi toha utusan Allah. Toha utusan ni Allah do toha. Di Quran ni ada surah Toha. Muhammad tipe gorarna Toha. Jejak baca surah Toha, itu surah penyemangat dalam perjuangan hidup moya. Apalagi kita masyarakaton, tokoh-tokoh masyarakaton, napa ture-ture ummaton. Jejak baca surah Toha, anselen Tuhan kita semangat dalam pature-ture masyarakat. Para badahul pedibagas, indamu ayah baca surah Yasin. Ala Yasin habibillah, tusi Yasin kekasih Allah. Siapa yang melazimi surah Yasin, maka Allah akan selalu mengasihinya anak dan keturunannya. Jadi ayahku dan umatku yang dirahmati Allah, terakhir doma sebelum kita tutup pengajian tahun, karena waktu menjelang jam 11 mak tambah udan musai songonon kan. Nah terakhir doma pesan ni Nabi los meninggal Rasulullah, taraktu fikum nasihataini ning Nabi utinggalkan tuamu dua macam nasihat. Nasihat ada ya Rasulullah ning sahabat, Al-Quran dohot hadis dan Al-Quran ayah 6.666 ayat Al-Quran 114 surah dimulai dari huruf ba di akhir huruf sin. On sudah adalah hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. On adalah sifaul lima fisudur, obat niate-ate. Obat dayahi Al-Qur'an ni. Andingan saja ayah galau menjalani kehidupan non. Buntu menjalani kehidupan non, patun dari anak jadi patun dari boru, patun dari masyarakat. Cepat baca Al-Qur'an. Indah marimbar sang surah aha. Pokoknya apa dah? Asal dong masalah pikiranmu, solang kau stres menjalani kehidupan non, langsung buka Al-Quran, dia naidamu ima langsung baca, ulang pilih-pilih be. Adung, ulang pilih-pilih. Misalnya on, buka Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, buka. Dia nai bacamu, dia pas idaho matamu pertama, ima langsung baca. Ulang pilih be, juz 26, juz 13. Semua kalimat Allah itu sama. Ulang pilih-pilih, buka Quran langsung baca, paham? Itu obat, ima ayah obati. Ulang pilih-pilih ibe. Tapi ada doa ayah na perlu memang dipilih. Ada nonton ayat ini populer kon ni Rasulullah. Contoh surah Al-Ikhlas dipopulerkan Nabi doon na. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Isa na membaca na 3 kali sarupo pahalona dot namang hotomkon Al-Qur'an. Sada ahad pi ayah surah Al-Fatihah. Isa na membaca na 41 kali sadari saborngin. Surah Al-Fatihah 41 kali sadari saborngin. Hajat-hajatmu dipercepat Allah, makbul doamu. Al-Fatihah 41 kali. Adong musir payah surah Ar-Rahman, surah penjaga diri. Adong musir payah surah Al-Waqiah, anti kemiskinan. Siapa yang melazimi surah Al-Waqiah, maka Allah akan menjauhkannya daripada kemiskinan. Contoh Ubay bin Ka'ab madung tobang ya ayah mangidu pandapot itu Rasulullah. Di sada hari marsu Ubay bin Ka'ab dur Rasulullah habis sembahyang di Masjid Nabawi. Itu potkon ya Rasulullah. Ya Rasulullah, au madung matobang mauda ya Rasulullah. Anakku nabahatan, tolong ya Rasulullah. Lehen jajul amalan. Ulang sugani ya Rasulullah. Ya Rasul, anakku doh borungku kemiskinan na walam yon beda ya Rasulullah. Cukup ontak ni aupe na mga rasul kemalaratan dut kemiskinan.
pingin ya Rasulullah anso anakku dohot berungku sukses iban Allah, ijauhkan Allah daripada kemiskinan ning Ubay bin Ka'ab tu Rasulullah. Tersenyum Nabi, wahai Ubay bin Ka'ab, anggo ben na ido pangiduanmu, dokon matu anak dohot borumu, jet membaca surah Al-Waqiah kalai. Al-Waqiah itu suratul Ghina. Al-Waqiah itu adalah surah kekayaan. Siapa yang melazimi surah Al-Waqiah, dijauhkan Allah daripada kemiskinan ning Nabi. Antum seni ya Rasulullah, terima kasih ya Rasulullah, ipeluki ya Rasulullah. Ilo jong Ubay bin Ka'ab metu anak dohot borunia, anak kudat borungku mado potau ma surah kekayaan ni dokon ni Rasulullah ni na Ubay bin Ka'ab. Do ayah ni anak dohot borunia surah Al-Waqiah. Amang titipkan kamu Al-Waqiah, inang Al-Waqiah, tolong jangan tinggalkan amang kudat inangku. Ondo anti ni kemiskinan ni. Pandokon ni Rasulullah tuau udokon ma amang dia mudah ning Ubay bin Ka'ab. Singkat cerita nama meninggal ma Ubay bin Ka'ab, on maniamalkon ni anak dohot boru ni Ubay bin Ka'ab. Bulan berganti tahun dung meninggal Ubay bin Ka'ab, tahun berganti tahun, tahun berganti tahun. Ibu kaun Tuhan pintu rasoki tualai nasa luas-luasna sudai anak dohot boru ni Ubay bin Ka'ab. Indah dong ayahna miskin na malarat. Indah dong anak ni Ubay bin Ka'ab na paintin TBLT bansos.pkh sian pemerintah Arab Saudi. Berbeda dot kita. Andi yang cair katua. Nah ayo mah. Ulang doke katua itu ginjangan dan cair malah katua. Tidak onda baru cair do pening katua. Ngabila tu ada musena cair. Oh perlu gitu cair kon tuh ning katua itu. Ulang do margorak katua keluar mun kampungon. Cair lah katua. Andi kan mah cair katua. Mage mangharup-harup kon BLT bansos.pkh. Adong raso kina sonian syukuri ngadong sabar ko. Dah. Adong Al-Quran surah Al-Waqiah majulamakon marusahon tong pala marsaba mangguris pala marjagal tapi jangan tinggalkan iza waqa'atil laisa liwaqa'atiha kasibah. Dapat deh kan juz 3 manyan juz 20 itu on ayah ben perlu nama ada Al-Quran titipan ni Rasulullah tu tahun ulang tinggalkan Quran dohot hadisku ning Nabi. Dia mah hadis Nabi sunnah Nabi termasuk maya wa min sunnatir Rasul, termasuk sunnah-sunnah ni Rasul. Nabi suka memakai pakaian putih. Ayah amu pelaksana solat Jumat tolong berpakaian putih, lobe putih. Amu pelaksana solat Jumat nangkon si pake be kupiah na lom-lom nasonyungi basu. Iya imam kupiah na lom-lom, baju na lom-lom, abit na lom-lom, alak na pina lom-lom, makruh. May domob di papak kitu ada. Hari Jumaton usahaon madungan pinomat kupiah na bontar. Lobe. Pala lobe na bapak nangkon pe marno sakali sapoken ling ne basu de tile. Kupiah na lom-lomi 5 tahun. Kupiah mandaik, mangguris, tulopo, mandehe, manjala. Ima kupiah kek tu darat. Indaw nyungi basu. Na bau do butoy ngayakin ko ayah na bau, buka kupiah mi banjelo tumuko muson mar 5 menit pe. Allah, kurang na butoy lemas maite. Tapi anggo kupiah lebih butoy ya. Dah insyaallah leng tetep ias. Sunnah ni Nabi mamake wangi-wangian, pakai wangi-wangian ayah apalagi waktu salat Jumat. Ho imam, ho hatib, ho bilal, ulang komop ancok, ulang komop katia waktu pelaksanaan salat Jumat. Pala imam na tong kinay mop balacan, hatib na mop tauco, bilal na mop lompong. Masya Allah. Allahu Akbar ning imam katia narataro, ikipas angin musa de pengon ginjang. Mogak jamaah. Walat dolin imam amin jamaah malemas jamaah di belakang pakai ayah wangi-wangian itu sunnah Nabi. Pala perdalam ayah makin cerah wajahmu ipada Tuhan kau wajah berkerut sering kau memakai wangi-wangian tetap sehat bugar faedah memakai wangi-wangian. Kemudian sunnah Nabi suka berjalan kaki menuju tempat ibadah. Ang menangun bagason da bo bapak tu masujiton bo nangko sinamar honda ho sehatan dina lawi
mun 100 meter do bagas mun masoyid nangkon ko sinamar kareta mardalan patko so sehat ko sunnah nabi deh. Kemudian menjadi sunnah nabi mandi sebelum terbit fajar, sebelum berangkat subuh madung mari di wayah, insyaallah taala sehat badan. Tapi pilek guru pala mari di sebelum subuh indah pilek ke bapak yang diturutiho kata nabi mandi sebelah kanan parjolo, ulang ulu parjolo dah, kanan parjolo baru kiri baru ulu parpudi ulu basu, ulang tong langsung ngot langsung mari di sampah tu ulu indah tu parjolo ului, badan sebelah kanan kiri baru atas. Parmangan ni Rasulullah contoh nabi suka makan dohot 3 jari kadang dohot 4 jari. Sebelum makan nabi memakai garam, pala indah dong garam ayah pakai kecap garam deh sirana bontar sunat makan garam sebelum makan an sesehat. Kemudian ayah palamangan Rasulullah boltokon ibagi tolu, sapar tolu untuk makanan, sapar tolu untuk minuman, sapar tolu untuk pernapasan biar tidak buncit lambuyakon on baya badan munaniang do ro lambuyakon ya bang na cacingon pakai garam makan sapartol untuk makanan, sapartol untuk minuman, sapartol untuk pernapasan. Kemudian utamakan mangan pakai tangan, jangan pakai sendok. Sunat makan pakai tangan. Dung salah semangan sunat menjilati jari, mempercepat pembusukan di panganan nai pangan mie, macopat madayuk nai papanganan ni palam pakai tangan dijilati jari sesudah makan. Madegis ayah pencernaan ini masih sehat. Dan yang terakhir daripada Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur dan bertawakal ke Allah Subhanahu wa taala, jaga persatuan dohot kesatuan ta ita masyarakat perbangunan non, jalin kekompakan, ringan sama dijingjing, berat sama dipikul, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, rap ita pature masyarakaton. Nei julu do nei jai rap ita doon, ita do sadarion, ita incogot, leng na ita do maksipaturian. Rumbuk kompak kita. Ausadu tahu bapak kepala desa, madung menyatukan dolok dot lombang dohot membina kaum ibu, membina generasi muda. Sandok pandokan di bapak kepala desa on sudena berkah ni persaudaraan tadoon nadong di perbangunan non. Mudah-mudahan masyarakat perbangunan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala berkat perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. On pemari ma ita tutup pengajian tahun dohot selawat tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi iha wa afiyatil abada sifaiha wa nuril abasori wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mohon maaf atas kesalahan, terima kasih atas perhatian. Mana tahu adong kehilapan dalam percakapan ataupun tingkah laku, maido mohon tolak bapak dan ibu sasudena. Mudah-mudahan kita diberikan Allah umur panjang dalam iman dan marsuita mulah sandiganon. Indah marsuo dalam acara dan gelombang yang sama, tapi insya Allah mudah-mudahan rab marsuita sandigan di akhirat di hadapan di Allah diakui Rasulullah sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Tarsonon mahatana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.